أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من یکلؤکم باللیل والنہار، سوک بحفاظت وکستاسو، سوک بساتن وکستاسو پشپکی او پورس کے، من الرحمن دا عذاب دا رحمان ذاتنا، بل هم عن ذکر ربهم، بلکی دیدوی دا یاد دا رب خپلنا، معرضون مخ اڑون کی، اعراض کون کی. ام لهم آلہتن، آیاشتد دا دوی دا پارا معبودان، تمنعهم من دوننا، چی حفاظت وکی د دوی، چی بچ کی دوی لرا سوا زمنگنا. لا یستطیعون نصر انفسهم، دوی طاقت نلری د امداد د خپلو زانونو، د حفاظت د خپلو زانونو. ولا هم منا یصحبون، او نبد دوی سرا زمون د طرف نملگرتیا کی دلیشی. بل متعنا هؤلائی، بلکی من پیدے ورکڑی، نفع ورکڑی دی دویتا، و آباءهم، او پلارانو مشرانو د دویتا، حتی طوال علیہم العمر، آن تردیش چی اگت شلو پا دوی باندے عمرنا زمانا. افلا یرونا، آیا گوری ندوی یا آیا سوچ نکوی دوی، انا نأتی الارضا، چی بیشک منگ راتلل کو دیزمکتا، ننقصها من اطرافها، کمو منگ دیزمک لرا د طرفونو د دینا. افهم الغالبون، نو آیا دوی با غالب شی، دوی با غلب عمومی. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انما انذرکم بالوحی، بے شک از یروم تاسو لرپ وحی سرا. ولا يسمع الصم الدعاء، او نأوری کن بلن لرا آواز لرا، اذا ما ينذرون، ہر کلچ دوی یرولیشی. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، کچرت ورسی گی دویتا نفحة یو پک یا یو حساد عذاب دربستانا. لَيَقُولُنَّ، نخام خوابوائی دوی، یا ویلنا، ہے افسوس دے پمنگ باندے، انا کننا ظالمین، بے شکو منگ ظلم کون کی. ونضع الموازین القسطا، او کی بگدو منگ حغتل د انصاف، لیوم القیامت، پورز د قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم بنکولے کی گی پہچا، شیئا ذرا برابر ہم. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، او کچریوی یو عمل مقدار دیوی دانے، من خردل دوری دشرشم، اتینا بها، نمون براوڑو حغیلرا، وکفا بنا حاسبین، او کافی من حساب کون کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، او یقیناً من ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام تا، وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، او ہارون علیہ السلام تا، الفرقان کتاب، چی فرق کون کے دے دا حق او دا باطل، جدا کون کے دے حق او باطل لرا.
وضیاء او رنا وذکرا للمتقین او نصیحت دبار د متقیانو الذین دا متقیان هاغ کسان دی یخشون ربهم چی یریگی دوی در رب خپلنا بالغیب بغیر دلیدلونا یا مانا پتنہائی کی پیوازی والی کی وهم من الساعة مشفقون او دی دوی د قیامت نہ یریدن کی وهذا ذکر مبارک او دے دا قرآن پاک نصیحت مبارک برکتن والا انزلناہو چی منگ نازل کردے دے لرا افانتم له منکرون آیا تاسو د دې قرآن نا یی انکار کون کی یا ناشنا گڑون کی دے لرا